hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, Daravani Kharava Shabari Allah Ravana Daravana Ravana Ravana. তোমার আমারও ধন্যবাদ 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 তুই প্রশংসা গুরু মন্দারা যুগে যুগে হচ্ছে গুরা বাবা শামানি খাল্লা রবানি দারাবান দাল্লা রবানা দারাবানি আল্লাহ তুমি আজ আরম্ভ শেষ কবচ প্রভু তুমি যে হচ্ছে তোমার পরিবর্তন নাই তুমি কালিয়া যে চিরকাল সমান দারাবানি খারবাসা কারবান দাল্লা রবানা দারাবান দাল্লা রবান হলি 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 प्रभु जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे दया करो दया करो दया करो अमन करो समस्त पाप दोष से बड़ तो तक क्षमा करो प्रभु जीसु का बावड़ रक्त हमने धौत परिष्कृत करो पवित्र करो पवित्र आत्मा रे हमन प्रत्येक को परिपूर्ण होवा पई तुम्हें साहाय्य उतारवानी खारावा शाकारावन दानवा अमन करो सावधान सब तुम्हारी को सुधाई हो अमन करो मंडली सावरी मध्य प्रभु आत्मा सत्य रे तुम उपासना क्रिया पई तुम्हें साहाय्य एवं सर्वदा तुम्हारे मंडली भीतर मध्य हालेलुया प्रेज द लॉर्ड धन्य धन्य तो नाम धन्य तुम्हारा संतोष जनक सावधान क्रिया पई समस्त धर्म कर्म साधन क्रिया पई तुम्हें अनुग्रह करो तारावानी खारावा से समस्त तुम्हारा वाक्य अनुमोदित हो प्रभु एवं पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक हो तारावानी खारावा शबरी अल्लाह रवा जीसु नाम रे दया करो दया करो दया करो हालेलुया हालेलुया समय के बाद समय उज्ज्वल पई प्रेमन को दया करो जीसु का नाम रे तारावानी खारावा शाकारावन दानवा धन्य धन्य तुम नाम धन्य यीशु जो मध्य धन्यवाद धन्यवाद कुछ अमन आंतरिक पुरुष जो दिन दिन आंतरिक तुम्हें विशेष भाव में अनुग्रह दया करो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तुम नाम प्रशंसा जुगे जुगे तुमर हस्तर समस्त विषय समर्पण कर निज अन्य स्थान परिवेश सब किसी जो मैंने प्रभु यही सभा कार्य ऑनलाइन माध्यम जो दूसरे समस्त प्रति तुम्हें अनुग्रह कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तारावानी खारावा शाकारावन दानवा प्रत्येक अंग पाई तुम वाक्य जीवंत कार्य सारे धार खड्ग तीर्थमत हो प्रत्येक चक्षु तुम्हें प्रसन्न कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसु का नाम रे दया करो आत्मा द्वारा नव प्रभु मुद्रांकित हो ये सभा कार्य हालेलुया आत्मा सबाई का प्रत्येक लाभ क्रिया तुम्हें अनुग्रह करो जत्न क्रिया दया करो जब प्रभु आमने स्वाधीन हो आमने मुक्त हो आमन बंधन सब खोली दियो शारीरिक मानसिक आत्मिक सब प्रकार भाव हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस ग्लोरी टू सुनि लो धन्यवाद दे प्रभु यीशु का नाम रे प्रार्थना करो
praise the Lord. Glory. Holy, 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 holy. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to your name. Glory to your name. Glory to your name. Thank you, Jesus. Glory to your name, glory to your name, glory to your name, glory to your name, glory to your name. Hallelujah, 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 धन्यवाद ग्लोरी और सराहना जो मैं exalt and glorify the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
untuk tangga menghamba balik kita orang. Praise the Lord. Somos anche già con dove punta la pietra con la Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, shabara bara bara. Jaman Allah wa ikara Allah wa
Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Thank you, Jesus. प्रभु तुम्हें महान परमेश्वर आमनकर सृष्टिकर्ता जीवित सत्य परमेश्वर प्रभु तुम्हें काली आज चिरकाल समानत तुम उपस्थिति को प्रभु धन्यवाद दूचे स्थान पाई प्रभु तुम्हें आमन को आणिल प्रभु स्थान को प्रभु आमन को तुम्हें जीवित मान मध्य स्थान देछ किसी तुम उद्देश्य आमन प्रति रही उद्देश्य जेपरी प्रभु आम तुम निमंते सफल कर तुम्हें दया कर प्रभु तुम्हें जेपरी ऊर्ध्वक जाइला सेपरी प्रभु तुम्हें ऊर्ध्व अति शीघ्र तुम्हें आम पाखक आसुच प्रत्येक मनुष्य को कर्म अनुसार पदपि प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दूँ प्रभु नाम तुम्हें कही जो थे दुई बा तीन जन मो नाम एकत्र मिश्र विद्यमान तुम उपस्थिति प्रभु स्थान रही मैंने अनुभव करपरी तुम निकट में आनंद करी प्रभु तुम निकट में प्रभु प्रशंसा कर तुम प्रभु तुम्हें दया कर साक्ष्य कर प्रभु आज अनेक लोक अच्छा प्रभु जार चक्षु अंध प्रभु हाँ प्रभु से माने प्रभु आज से प्रभु कुपथरे चली जाऊँगी प्रभु से माने मूर्ति पूजा कर मात्र प्रभु तुम्हें आम से सत्य पथ तुम्हें देखीच प्रभु से पृथक रखीच से प्रभु जो सत्य पथ तुम्हें आम को देखीच से पथरे जीवन शेष पर्यंत प्रत्येक को चलिए प्रभु तुम्हें साहाଯ୍य कर आम को तुम्हें परिष्कार कर प्रभु आहरी तुम निकटवर्ती कर प्रभु आम निज निज सजाई निज निज तुम निमंते प्रस्तुत कर दया कर साहाଯ୍य कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी टू गॉड थैंक यू जीसस प्रभु तुम्हारा दया करुणा अनुग्रह मंगल दान परमेश्वर जो प्रभु नित्य प्रतिदिन प्रभु तुम्हें आम को पथ पढ़ाई धन्यवाद देछ प्रभु आम ये जन एकत्र अच्छे प्रत्येक को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर प्रत्येक को उत्तम स्वास्थ्य सुप्रसार दियो आम ये जिते जन बसीचु प्रभु प्रत्येक जेपरी प्रभु आ तुम दासर मुख द्वारा वाक्य शुणी प्रभु से वाक्य को ग्रहण करने को पाइब आम साहाଯ୍य प्रभु प्रार्थना कर जो मैंने आश्चर्य पदे कुशल हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी टू गॉड थैंक यू जीसस दया कर तुम्हें आशीर्वाद कर काफी अयोग्य धूल मनुष्य तथापि तुम्हें प्रेम कर आम को प्रत्येक को धूल उठाई तुम परिचय देछ जो सत्य तुम्हें देखे से सत्य जे प्रभु आम अन्य मान देखे पाइब आम साहाଯ୍य कर प्रिय प्रभु तुम्हें दया कर तुम्हें आशीर्वाद कर तुम्हें दास को तुम्हें आशीर्वाद कर आज मुख द्वारा प्रभु तुम्हें जहाँ किसी वाक्य आम निमंते रखुच प्रभु से वाक्य आम प्रत्येक चरण पर प्रत्येक पद पर मुख में आलोक कर दया कर वाक्य को संग्रह नहीं वाक्य को मर्म व्यवहार कर प्रभु तुम निकट जो आनंद कर दया कर पुनर्बार प्रभु इस स्थान के परिवेश के समय को आस्तुवा प्रत्येक जन को तुम अपने समर्पण करी हमने एक उपस्थित दिवा प्रत्येक को तुम अपने समर्पण करी यीशु का नाम रे मांगो छी आमीन। प्रकाशित वाक्य 2 पर्व 1 ରୁ 7 पद पर्यंत देखिए आम जो मान पाखे बाइबल अच्छी बाइबल देखु
प्रकाशित वाक्य 2 पर्व 1 पदरु 7 पद जाए एपरे लिखा अछि एफिस मंडली दूत निकट को लेख जे अपना दक्षिण हस्तर सप्त नक्षत्र धारण करती और सप्त सुवर्ण प्रदीप मध्य गमनागमन करती से यह कहती आम्भे तुम्हार कर्म परिश्रम और धैर्य जाणु पुणी तुम्हें जे दुष्ट मानकर क्रिया सही न पार आ जो मैंने अपना अपना को प्रेरित बोली कहती किंतु प्रकृत में प्रेरित नुहति से परीक्षा करी मिथ्यावादी बोली चिन्ह अछ पुणी धैर्य धरी आंभ नाम सकाशे कष्ट सही अछ वो क्लांत होना यह आम्भे जाणु तथापि तुम विरुद्ध आम्भर यही कथा अच्छी तुम्हें अपना आद्य प्रेम परित्याग करियछ एणु केउठारु तुम्हार पतन होइअछि ताहा स्मरण करी मन परिवर्तन कर ओ आद्य कर्म सब कर नहिले जेबे मन परिवर्तन न कर तबे आम्भे तुम निकट को आसी तुम्हार प्रदीप सो स्थान घुंचाई देबु हेले तुम्हार यही सद्गुण अच्छी जे आम्भे निकोलाइतीय मानकर जो सब कर्म घृणा करू तुम्हें मध्य से सब घृणा करुअछ मंडलीगण को आत्मा कौन कहते जार कर्ण अच्छी से ताहा शुणु जे जय करे ताहाको आम्भे ईश्वर पारदीश जीवन वृक्षर फल खाइबा को देबु आज मु जो वाक्य कहवाई चाहूँगी बा प्रभु आम को जहाँ कहवाई चाहती पवित्र आत्मा जो वार्ता संवाद आम को देवाई चाहती ता हूँ फर्स्ट लव एंड lampstand the lampstand first love and the lampstand आद्य प्रेम एवं प्रदीप यही स्थान रे एपरि भाव लिखा अछि आउ एहा आम प्रत्येक निमंते मध्य प्रযোज्य हब दिने प्रभु आमान को एपरि कहि पारंती आउ से दिन पई आमान को चिंता करिबा आवश्यक आमे प्रस्तुत रहिबा आवश्यक सेतबेले आउ समय नथिबो प्रस्तुत हबा पई जदि आमने भूल करछो आमान को ठीक करिबा को हबो पुना पड़ी जाइछु ताले आमान को पूर्ण करिबा को हबो जदि आमने ठीक भाबरे अछु सेथिरा आमान को अटल रहिबा को हबो वर्तमान एक विशेष समय आउ सुजोग प्रभु आमान को दैछंती आउ समस्त मनोयोग करी प्रभु रे वाक्य सुनंतु जो माने ऑनलाइन रे भी अछंती बा परे भी जो माने आउ से वीडियो को वाच करिवे बहुत सावधान रे मनोयोग करी प्रभुंकर वाक्य शुणंतु यह प्रभुंकर वाक्य पवित्र आत्मा आपणक संगरे कथा कहिबे एटा मनुष्यर चिंताधारा उत्पन्न नुहे मो निज इच्छा अनुसार नुहे मात्र पवित्र आत्मा मो द्वारा आपणक संगरे कथा कहिबे प्रभुंकर वाक्य जहाँ जीवंत कार्य साधक दुईधार खड्ग ठारू तीक्ष्णतर प्राण आत्मा ग्रंथि मज्जार विच्छेद पर्यंत परिभेद हृदय चिंता भाव सूक्ष्म विचार कटे से वाक्य आपण सेपरी हम जदि आपण प्रभुंकर वाक्य अनुमुक्त जीवन काटुछंती ताले जो वाक्य आपण शुणिबे ताहा आपणक पई अमिश्रित दुग्ध सदृश हम ताहा आपणकर आउ मुख को मधुपरी मिष्ट लागिबो जदि आपण वाक्य अनुमोदित जीवन काटुनाहांती ताले ताहा आपणक निमंते आउ दुईधार खड्ग ठारू तीक्ष्णतर हब ता आपण अग्नि सदृश आउ प्रस्तर खंड विखंडकारी हातुड़ी तुल्य हब आपण कौन करिवे से विषय आपण चिंता करंतु एटा ईश्वरंकर वाक्य मनुष्यर वाक्य नुहे ईश्वरंक निकट रे मुखापेक्षा नहीं जदि आमने भयर सहित आ नम्र भाव प्रभुंकर वाक्य को आम शुणु आ ग्रहण करूँ तो आमर आत्मार परित्राण कर प्रभुंकर दृष्टि आपण उपरक आसब अर्थात आपण प्रभु दृष्टि अनुग्रह पाइबे मात्र जदि परमेश्वर वाक्य को आप तुच्छ करेंगे ताहले हितोपदेश 13 पद अनुसार आपण निज उपरक विनाश आणिबे जदि भय करेंगे ताले पुरस्कार पाइबे तेणु वर्तमान प्रभुंकर वाक्य को मनोयोग कर शुणु आउ खरा बढ़ुवा हेतु मु शीघ्र कर शेष करने
इच्छा करुच्ची शीघ्र गिजा शेष हो पारे मध्य कम से कम 8टा ରୁ 10ଟା जहाँ होता तार पूर्वर सरी पारे एवं तो मोर इच्छा मुझे चाहूँगी 9:30 सुधा शेष करने कि जदि प्रभुंकर इच्छा भिन्न थी ताहले मु से एकमत हवा को बाध्य कारण ईश्वर लोक भाव ईश्वर आत्मा द्वारा आम को चालित हवा को पड़ो कौन सी विषय को आम भय करवा नहीं लोक मैंने जो लिखाऊ शांति शांति बोली कहूथिबे सही समय रस वेदना कारण स्त्री वेदना तुल्य वेदना से आक्रांत करिवो मात्र आमर ईश्वर को भय करने आवश्यक ताले प्रभुंकर वाक्य प्रतिज्ञा रही प्रचंड उताप जेते से बढ़ी जाऊ पछके गीत संहिता 121 पर्व अनुसार दिवस सूर्य किबा रात्रि चंद्र आमको आघात करिवो नाही गीत संहिता 91 पर्व अनुसार कौन सी मारी आम तंबू निकट को आसी पारिबो नाही आमर सबु गतिर आमान को उद्धार करने प्रभु तांकर दूतों को आम विषय से आज्ञा देवे एबे आसंतु एई फर्स्ट लव एंड लैम्प स्टैंड आद्य प्रेम एवं प्रदीप संबंध में चिंता करने कौन प्रभु आमान को कहवाई चाहती निश्चय आम निज निजक से देखिपर पूरा मनोयोगी होगी आत्मिक मन शुणु अनेक कथा मुझे संक्षिप्त भाव में बेसी नुह आकु वर्णना मो संक्षिप्त भाव में करने मु चेष्टा करी जेपरिक मो इच्छा अनुसार मुझे शीघ्र शेष कर पारे 2 पर्वर 4 पदरे यही प्रकाशित वाक्य 2 पर्वर 4 पदर लेखा कारण यहीपरी जो वाक्य मैंने चिंता करवा ता अनेक जीवन में घटुअछि वर्तमान मध्य घटुअछि अनेक प्रभु लोक जीवन में आपण जीवन में ताहा घटुथिबो मात्र प्रभु आपण को एक सुजोग देइछन्ति जदि आपण मन परिवर्तन करिवे आपण जय करिवे प्रभु दृष्टि जहाँ उत्तम ताहा करिवे ताले प्रभु द्वारा विशेष भाव में आपण पुरस्कृत हेबे आशीर्वाद प्राप्त हेबे दया प्राप्त हेबे प्रभु ठारे आपण सुग्राही हो पारिबे 4 पद लेखा अछि तुम्बे आपण आद्य प्रेम परित्याग करियछ यू हैव लेफ्ट योर फर्स्ट लव तुम आद्य प्रेम तुम्हें परित्याग कर तेणु केमिति आद्य प्रेम लोक माने परित्याग करती प्रभु लोक माने आपण किबा मु आमे सेपरी करिथिबा गोटी किबा 2टा नहीं मो अनेक कथा ए विषय में कहबी से भितर आमे निजको देखिबा पई चेष्टा करिवा कारण आज हेई पारे मोर कहिबा कथा आपण को कष्ट लागिवो एई कथा सुनिला बेले जे तुम्हें तुम आद्य प्रेम त्याग कर किंतु गोटे दिन जेतोले जीशुंक मुख ई कथा आपण को कहिबो जे आपण दक्षिण हस्तर सप्त नक्षत्र धारण करती और सप्त सुवर्ण प्रदीप मध्य गमनागमन करती जहांकर स्वर महाजल कल्लोल सदृश से जदि आपण को कहिबे तुम्हें तुम आद्य प्रेम परित्याग करियछ यू हैव लेफ्ट योर फर्स्ट लव से आपण कौन करिवे मु खाली कहिबी आप चुप रही जीवी आपण को प्रार्थना करी साहाय्य करी आपण को आत्मा उत्तेजित करने प्रभु ठार निज को समर्पण करने निजर पाप भूल स्वीकार करने प्रभु को दृष्टि अनुग्रह पाइबापी आपण प्रार्थना करी मात्र जीशु जो दिन कहे से दिन ए सब कथा आपण निमंते करा जीव ना केवल गोटे विषय हम जदि जीशु कहे तुम्हें तुम आद्य प्रेम परित्याग करियछ सेतबेले एया हम जीशु आपण निकट को आसवे 5 पद अनुसार आपणकर प्रदीप स्वस्थान घुंचई देवे से दिन आपण कौन करेंगे से दिन ठारू आज सतगुण रे भल जदि मोर कथा किसी आपण को कठिन न लागिवो ता सतगुण रे भल सतगुण ना आउरी केते गुण कारण मु तो आपणकर प्रदीप घुंचई पारिबि नाही किंतु जीशु घुंचई देवे से दिन से दया करिवे नाही
ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବିଷୟ ସେ ମନେ ପକେଇବେ ନାହିଁ। କଣ ସେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ କିପରି ପରିତ୍ୟାଗ ଲୋକ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଦୀପ କଣ ଯାହା ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି କିପରି ତୁମେ ତୁମର ୟୁ ହାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ୟୁର ଫର୍ଷ୍ଟ ଲଭ୍, ତୁମେ ଆପଣ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। କିପରି ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୁଏ ସେ ସବୁ କଣ ବିଷୟ। ପ୍ରଥମ କଥା, ୱାନ୍ସ ୟୁ, ମନୋଯୋଗ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ୱାନ୍ସ ୟୁ ନେଭର ମିସ୍ଡ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ ସର୍ଭିସ୍, ଥରେ ପୂର୍ବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସେବାକୁ ହରଉ ନଥିଲେ, ବଟ୍ ନାଓ ୟୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଇଟ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତାହା ହେଳା କରୁଛନ୍ତି। এইটা କୌଣସି ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା ନାହିଁ ନା ଏଥିରେ କିଛି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବେଡ୍ରିଡେନ୍ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଆପଣ ହଲଚଲ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ମୀନା ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ଘରକୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଡାୟାଲିସିସ୍ ପାଇଁ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଆ ହେଉଛି, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ପେନସନ ପାଉଛି ମୋର ସବୁ ପଇସା ସେଇଠି ଚାଲି ଯାଉଛି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଡିଫେନ୍ସରେ ଆଉ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସରେ ଥିଲେ କହି ଆଉ ସେଥିରୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଘରୁ ଉଠେଇକି ଲୋକ ଧରିକି ନେଇକି ପୁରାନ୍ତି ସେଠି, ତାପରେ ଓହ୍ଲାନ୍ତି। 3-4 ଘଣ୍ଟାର ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ସବୁ ବାହାରି ଯାଉଥିବ ମେସିନକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କି ଆଉ ଥରେ ଆସୁଥିବ। 3-4 ଘଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟ, ସପ୍ତାହରେ 3 ଥର ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ 2 ଥର ଯାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଆଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଓହ୍ଲେଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖାଉଛି। ଦିନେ ସେମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାରେ ଥିଲେ, ବଡ଼ କଷ୍ଟ କରିକି ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କିପରି କଷ୍ଟ କରିକି, ଆଉ ସେ ଚଢ଼ିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ରେଲିଂ ଧରିକି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଆସି ବସୁଥିବେ, ତାପରେ ଯାଉଥିବେ। କେତେ ଥର ମୁଁ କହିଲି ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତୁ, କେବେ ବି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ତଳେ ବସିବେ, ମୁଁ ଚେୟାରରେ ବସିବି, କେବେ ବି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ କଷ୍ଟରେ ସେମିତି ଆସୁଥାନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହଉ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛି କେବେ କେବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାତ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଦେଇ ଫୋଡ଼ି ଫୋଡ଼ି କଣ ସବୁ ହେଇକି ମୋଟା ହେଇକି ଫୁଲି ଯାଇକି କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପେନସନ ପଇସା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡିଫେନ୍ସରେ ଥିଲେ କହି ତାର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡିଫେନ୍ସରେ ନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବି ନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର କୌଣସି ଲୋକ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଆଉ ଜବରେ ସେ ନଥିବେ, ଚାକିରି ସର୍ଭିସରେ ନଥିବେ, ଆପଣ କଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ? ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନେକ ଦିନ ସେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଣିଷ କହିଥାଏ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିବା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଅଛି। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଯେ ତମେ କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚ ସର୍ଭିସ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁନା। ମୁଁ କେବେ ବି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନେକଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରିବି କାହିଁକି ତୁମେ କରୁନାହ କହିକି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପରି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବାଇବଲ ଏର ଲେଖା ହଉଛି ନିଶ୍ଚୟ କେତେ ଅନେକ କଣ କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭରେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ, ଖାଇବା ପିଇବା ଠାରୁ ଅଧିକ ସବୁ ସେମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଗିର୍ଜାରେ ସେମାନେ କେବେ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। କାଳକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳେ ନାହିଁ, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ, ବହୁତ ହାଲୁକା ଭାବରେ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ଏପରି ହେଇଛି ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆରାମରେ ଚିନ୍ତା ବି କରିହବ ନା। ମୁଁ ଘରେ ବସିକି ଦେଖିପାରୁଛି, ଏଇଠି ଲାଇଭରେ ମୁଁ ଘରେ ବସିକି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ମଣ୍ଡଳୀର ପରିବେଶ ଆପଣ ଘରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଘରେ ସବୁ କିଛି ହେଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା।
हान्ना तार स्वामी सहित से बंध्या थिला प्रत्येक वर्ष शिलो को जाऊ थाए से माने जो रुतरे से नगर बारी शिलो को जाऊ था प्रभु देखछन देश पर लेखा होची सदा प्रभु हान्ना स्मरण जेरेमिया को परमेश्वर कहे तुमे कुंभकार गृह को जाओ आमे तुमको सेठी वाक्य कहवा तांको घरे कहितले कोन हेई न थांदा कहले तुमे कुंभकार गृह को जाओ आमे तुमको सेठी वाक्य कहवा सेठी कि न जीवा पर्यंत प्रभुंकर वाक्य शुणी हब नाही प्रकृत प्रभुंक वाक्य मिलिब नाही एलियों परि लोकों को परमेश्वर कौन कले तुम्हें करित नदी को निकट को जाओ से तुमको खाइबा पाई आमे काक मान को आज्ञा देइछु तुमको मिलिबो आउ गोटे समय परमेश्वर कले तुम्हें सारीफत को जाओ गोटे विधवा को आमे आदेश देइछु देबा प्रभुंकर दूत मान अछंदी स्वर्ग दूत माने समान आनी कि दिन राति देई पारथांते आउ केते बाटर प्रभु करि पारथांते तांको जीवा को पड़िला आपण सारीफत न जीवा जाए से विधवा घर को न जीवा जाए आपण को खाइबा को मिलिबो नाही से करित नदी निकट को न जीवा जाए सेठी मध्य आपण को खाइबा को मिलिबो नाही समस्त जेमति मरुछंती आपण भी मरिबे बाध्य होइके जहा प्रभुंकर व्यवस्था से तेणु अनेकंकर जीवन रे एपरि आपण से लोक ही थिबे जे दिन गिरजा प्रार्थना पई पागल होतिले किंतु गिरजा प्रार्थना आपणकर नाही देन यू हैव लेफ्ट योर फर्स्ट लव एटा जीसुंक मुख दिने आपण को एई कथा कहिबो ता पूर्वरु आपण सतर्क होई गले भलो हबो सेकंड यू फास्टेड फ्रीक्वेंटली बट नॉट नाउ आपण राज्य प्रेम रे कोन आपण बारंबार उपवास करते उपवास आवश्यक अछि आ तो द्वारा प्रभु अनेक अनेक कार्य साधन करंती लेखा अछि मध्य प्रभु यीशु कहले प्रार्थना उपवास नहीं प्रकार भूत अन्य कौन से बाहर जाने बारंबार आपण उपवास करते किंतु वर्तमान करूना मु कहली प्रथम कथा मु मध्य समिति करिछि आरंभ रे गिरजा प्रार्थना कले मु पागल थिली आ आजी भी गिरजा प्रार्थना रे मु पागल गिरजा प्रार्थना छाड़ी मु रही पारिबि नै सब छाड़ दे पारे गिरजा प्रार्थना मु छाड़ी पारिबि नै मनस्थ करिछि जेमति से गीतटा मनस्थ करिछि मो जीसु संगे मनस्थ करिछि मो जीसु संगे मनस्थ करिछि मो जीसु संगे चालुथिबि न फेरिबि I have decided to follow Jesus. I have decided to go to the church. I have decided to serve Jesus. No turning back, no turning back, no turning from the church, no turning back. दिने मु से निष्पत्ति नहीं थी एमती करी जहाँ मु करू नथिली मु गोटे साधारण ऑर्डिनरी ख्रिस्टियन थी मु केवल रविवार गिरजा जाऊली मात्र मो लाइफ चेंज हो गला प्रभु मते कथा कहले ये कि जीवन तुम स्वर्ग राज्य तुम्हें कौन बोली भावुच गोटे टिकट नहीं कि जीव तुम्हें स्वर्ग राज्य को अनेक चेष्टा करेंगे पारे ना प्राणपण कर प्रभु मोर आखि खोलीदे जीव संग पर मनस्थ करी तुम्हें कहार सेवा कर मु मोर परिजन सदा प्रभुंकर सेवा करू ताकू इंग्रेजी रे बाइबल रे जीवस पुस्तक जो लेखा अच्छी ताकू निजे स्वर देकी मु गाइली आ पिला माने मध्य परिवार सब गाइबा को लागिलु से बट आज फॉर मी एंड माय हाउस वी विल सर्व द लॉर्ड जीवस पुस्तक लेखा अच्छी गोटे स्थान रे ताकू मु निजे स्वर देली से स्वर देकी एई परी ताकू गाइली मने अच्छे आज जाय से स्वर मोर कमल मिली छोट थिले बट आज फॉर मी एंड माय हाउस we will serve the Lord. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. But as for me and my house, we will serve the Lord. But as for me and my house, we will serve the Lord. ताको हमें धरिक रखीचु सकाळ 8टा हेला मात्र के बट आज फॉर मी एंड माय हाउस मो पाई मो परिवार पाई एडी गीत सुबिबो जीसुंकर धारावाद्य सुबिबो बाइबल आलोचना सुबिबो ऑनलाइन रे लोक माने देखिबे
সপ্তাহ সারা বর্ষ আরম্ভর বর্ষর শেষ পর্যন্ত যদি কেହି মতে ন দেখিব এই স্থাନରେ 8টা বেলে ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାରେ ଥିବି କଟକର କୋଉଠି ମଣ୍ଡଳ ଗୁଡାକରେ ବୁଲୁଥିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବି ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହୁଥିବି ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବି। ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି ତାହା ମୁଁ ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି କାରଣ ସେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ବହୁତ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ସେ ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସବୁଦିନ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାର ସେ ଚାକିରିକି ଯାଉଛି ଇଚ୍ଛା କଲେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତ କିଛି କିଛି ହେଇପାରିବ ମୁଁ କହି ଯଦି ଆଦୌ ତମକୁ ସମୟ ମିଳୁନି ଅନେକ ସମୟରେ ଛୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଲେଖା ଅଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ନିଅନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗିର୍ଜା ପାଇଁ ପୁଅ ବାହାଘର କି ଜନ୍ମଦିନ କି ନହେଲେ ଆଉ କୋଉଠି ପାଇଁ କିଛି ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ଛୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ପାଇଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଗିର୍ଜା ଯିବି ଏଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଛୁଟି ନେଲି ଯୀଶୁ କେତେ ଖୁସି ହେବେ ଆପଣ କେବେ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କେବେ କରୁନାହାନ୍ତି ଛୁଟି ମିଳିଲେ ବରଂ ଆଉ ସେ ଛୁଟିକୁ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ କୁଆଡେ ଯିବେ କେମିତି ବୁଲିବେ କଣ ସବୁ କରିବେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତି ଗିର୍ଜା ଆସିବାର ନାହିଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ମନ ଓ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରେମ କରି ଆବଶ୍ୟକ ମୋ କଥା କଠିନ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳ ପରି ହବ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ମତେ ଗାଳି ଦଉ ମୋ ମସ୍ତକରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳ ପରି ହବ ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁ ଯଦି କହିଦେବେ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ଦିନେ ୟୁ ହାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ୟୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଲଭ୍ ଆଉ କିଛି ନା ପ୍ରଦୀପ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ମୁଁ ଘୁଞ୍ଚଉ ନାହିଁ ସେଇଟା ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରେଇ ଦଉଛି ରବିବାର ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଅନ୍ତତଃ ରବିବାର ତୁ ଥରେ ଆସୁ ଆଉ ଏତେ ଲେଟ୍ କରି ତୁ ଆସୁ ଏଇଟା ଭଲ ନାହିଁ ଗିର୍ଜା ସରିଲା ପରେ ଘରେ ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁ ତାକୁ ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି କହେ ଏଇଟା ଠିକ ହଉନି ମା ସେ ତାର କିଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଏ ଏମିତି ସେମିତି ଶ୍ୱଶୁର ଆସନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଳଖିଆ କରିକି ଯିବ ବୋଲି ବାଧ୍ୟ କରି କରନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ନହେଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଜବାବ ଦଉ ନମ୍ର ଭାବରେ ଜବାବ ଦେବୁ ଅଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କହୁନା ନାହିଁ ଆମେ ଏଇଟା ଗିର୍ଜା ଟାଇମ୍ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଥରେ ଯାଉଛି 8ଟାରୁ 10ଟା ଗିର୍ଜା ଆଉ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଅଟକେ ଦେଲେ ସବୁ ଲୋକ ଥାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚେ ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ ହଉଛି ବାପା ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦେବ ଆମକୁ ନାଇଁ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆଣି ଦେଇପାରିବ ତ ଭଲ କଥା ନହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ କୋଉଠି ଖାଇଦେବୁ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉଠି ଯାଉଛି ସେଟା ତ ମୋ ବାପ ଘର ନା ସେଠି ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ଏମିତି କିଛି କହିବାକୁ ହବ ତାପରେ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ସେ ରହିଯାଏ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକି ରହିଯାଏ ଅସୁସ୍ଥ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅସୁସ୍ଥ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ ସବୁ ଗଲୁ ରାତିରେ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ବାରମ୍ବାର କଲା ପରେ ସେ ଗଲା ହଠାତ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଘରକୁ ଟିକେ ଭଲ ହଉଛି ଫୋନ କରି କହିଲା ଡାଡି ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଗଲି ପୁନର୍ବାର ଆସିଲା ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ କଷ୍ଟ ହେଲା କାହିଁକି ଗୋଟେ ଥର ପୁରା ଫ୍ରି କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଦେଲେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ହବା କଥା ଫ୍ରି ହେଲ ମାତ୍ର ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହବ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧରିଛନ୍ତି କିଛି ବିଷୟ ପାଇଁ ପାଷ୍ଟରର ଝିଅ ହୁଅ କି ଆଉ ତମେ ଯେ କେହି ହୁଅ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ହଉ କି ଆଉ ପୁରୁଖା ଲୋକ ହଉ କିଛି ଯାଏ ନାହିଁ ତୁମର ଉଣା ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ସେଇଦିନ ସେ ଧନୀ ଯୁବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ତାର କ'ଣ ଉଣା ଅଛି ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଉଣା ଅଛି ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ଧନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ଆମ ପ୍ରତି ସେ କରିବେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କର୍ମାନୁସାରେ ନିହାତି ଫଳ ଦେବେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ ଆଜି ନଚେତ୍ କାଲି ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେଇ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରକେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଘଟିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ସେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆଉ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବିଷୟରେ ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରୁଥିଲି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ସେପରି କରିଛି ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବଢିଛି ଆଉ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ହୁଏତ ସେମିତି ଅନେକ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଉପବାସ କରୁନଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେସେଜରେ ଆଉ ଥରେ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଇଛି ବୋଧେ ନା ବାଇବେଲ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ବାଇବେଲରେ ଯେପରି କରାହେଇଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉପବାସ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଉପବାସ 40 ଦିନ ପରି ହବ ମୋସାଙ୍କ ପରି ଉପବାସ ହବାକୁ ପଡିବ ନିନିବିବାସୀଙ୍କ ଉପବାସ ପରି ହବାକୁ ପଡିବ ଏଷ୍ଟରର ଉପବାସ ପରି ହବାକୁ ପଡିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଗାଁ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଉପବାସର କଥା ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଟା ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା
आज जो उपवास प्रार्थनार मीटिंग हम जो पुरुष और स्त्री लोक मैंने सब दिन सारा प्रार्थना चली गीत प्रार्थना आत्मार उत्तप्त हो चुपचाप हो शिथिल हो नहीं हाथ ताली एमती मारुथिबे से चूड़ी गुड़ाक भांगिकी तले मध्य पड़ जाउथिबो आउ से केतबळे संध्या बेल को कौन से फास्टिंग परेटा सरियो तापरे रोषेबास सब कराई समस्ते खाइबा कुना भाई स्त्री से लता भौणी से कहले जो पास्टर आपणकर से मीटिंग गुड़ाक सब आम तो देखुचु अनेक लोग देखुं ख्रीस्टियान अन ख्रीस्टियान से बाबुली भाई को घर आउ से मानसिंह पाटना मुझे जाए आउ से तांकर पुओ बहु तांकर झील जो ये सब निकट में जो बाहला से आमको इनवाइट करते आम जाइलु आउ से नराज पाखरे से झील जो समस्ते कहते आपण को आपणकर मीटिंग गुड़ाक आम सब सब वीडियो तार देखुलु आम फोन रे सब बहुत लोग देखुं से लता सिस्टर से कहले एबे भी से बेड रिडन हलचल हो पारना थर मत गोटे मेसेज देले आउ कौन व्हाट्सएप रे से कहले पास्टर मते से इंग्लिश रे तो लिखंती कहले टेक मी एंड थ्रो मी एट कुटीगुड़ा द बिलीवर्स विल प्रे फॉर मी आई विल बी हिल्ड से कुटीगुड़ा को नहीं कि मते सेठी फिंगी दियंतु सेठिकार विश्वासी माने मंडली लोक माने प्रार्थना कले मु भलो हेबी कहीं से कुटीगुड़ार नाम नेले कहले आम देखुचु से मीटिंग सब केमती कहले आ प्रकृत आत्मांकर कार्य आउ सेठी देखा जाउची लोक माने एते एक्टिव अछंती तापरे संगे संगे से कहले से कुना भाई अछंती आउ के अछंती से सामने सेमती से पड़ी के बेड रे पड़ी आउ तो हलचल हे पारुना दिने केते भलो स्वास्थ्य थाई केते कार्य करूथिले तेणु ए प्रकार मनुष्यर अवस्था केते क्या प्रति कौन घटो किए से जानी पारे से कहले आउ एते एक्टिव लोक माने सेठी देखिले कि से आउ केमिति गोटे खुशी आनंद होची रियल वर्क से देखाउची किंतु कटक रे लोक माने पूरा डाल एक्शन करके से देखौचंती एमिति करंती गीत गाइला बेले कार ना स्वर शुभुची ना ताली शुभुची शुणंतु टिके गीजा सरला पर देखंतु गीत गाइला बेले मुझे एक्साइटेड कि म्यूजिक दउची स्वर कार शुभुनी कार स्वर भी शुभ ना कि गिरजा प्रार्थना यहाँ आउ तेणुक प्रकृत आम निजक देखा मान आवश्यक जपरी जीशु से दिन कहे ना जे शीघ्र आसुंच विलम्ब से करेंगे ना एठी आसला मुसुणी कौन ना 12टा पर्यंत उपवास बा गोटे पर्यंत बेसी हेले 3टा पर्यंत तापर ना एमती अच्छी ये प्रकार ना तो दिन राति कर 3 दिन पर्यंत समय खाइले ना पिला प्रभु किपरि कार्य बाइबल तर सेमती गोटे मेसेज मु लिखि बोधे पोस्ट करछि बाइबल काइंड ऑफ फास्ट बाइबल जपरी उपवास से प्रकार एंड यू आर नॉट फास्टिंग आपना उपवास करू नाहंती देन यू हैव लेफ्ट योर फर्स्ट लव ईश्वर को राज्य भोजन पान नुहे मन रखंतु रोमियो 14 पर्व 17 पद अनुसार 3 रे कौन यू पेड योर टाइथ रेगुलारली बट यू फॉल शॉर्ट ऑफ इट नाउ आद्य प्रेम आपण किपरि त्याग करिसंती प्रेम हला ईश्वर को प्रति प्रेम कौन प्रजुस जे मोर आज्ञा सब पालन करे से तो मते प्रेम करे तेणु ईश्वर दृष्टि रे बाइबल अनुसार जहाँ वाक्य कहूँ से अनुसार आम सब कार्य हवा को पड़ो से अनुसार नहेले आम ठारे ईश्वर से प्रेम ना तेणु जहाँ कहूँ बाइबल अनुसार तार दृष्टिकोण कहूँ दशमांश विषय बाइबल लिखा दशमांश देले प्रभु बहुत आशीर्वाद करेंगे स्वर्गर झरका खोली देकी आउ जदि न हुए आउ ताहले ता प्रभु द्रव्य चोरी हम आउ से निश्चय दंड मिल आपण गोटे समय थिला हुए तो आपणकर दशमांश संपूर्ण दशमांश आण बोली लिखा किंतु जदि दौन थे आपड़ जदि से लोक जे दौले आप दौना यू हैव लेफ्ट योर फर्स्ट लव आपण आपणकर आद्य प्रेम त्याग करिसंती आउ वार्निंग हला चेतनार विषय हला कौन जीशु जदि एपरी समय कटई कटई जीवे जीशु आसवा पर्यंत तांको सम्मुखरे मृत जीवंत क्षुद्र महान समस्ते ठिया निज निज हिसाब देवा पर्यंत जो समय आपन भी ठिया हेबे से तोले कौन कहले आउ कौन लिखा से 5 पदरे
ଆମ୍ଭେ କଣ ଲେଖାଲା, ଯେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କର ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ତାହା କରନ୍ତୁ। ମଣିଷ କଥାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନେତା ଯୋଉମାନେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ସେଇ କଥାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ସେମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା କେବଳ ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହବ। ପିତରଙ୍କ ପରି ଲୋକମାନେ ଯଦି କଥା କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଆପଣ ବଦଳି ଯାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ସିଧା ମନା କରି କହୁଛି ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ, ଆପଣ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। And then 4, you have left your first love. ତୁମେ ତୁମର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗ କରିଛ। କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି? ଆପଣ କିଛି ବିଷୟ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରେ, ଏବେ ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଭ୍ ଆପଣ ୟୁ ହାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ, ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଦେବମାନଙ୍କର ଦେବ, ଯେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ଆମେ ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା। ଶେଷରେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଦୀପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କଥା କହିବି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କଥା ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ଆଇଡିଆ ଦେବ। ମନୋଯୋଗରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ କିପରି ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ କଠିନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଆଜି ତୁମେ ତାଙ୍କର ରବ ଶୁଣ, ତୁମର ହୃଦୟ କଠିନ କର ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଠାରେ ଏ ବିଷୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅନୁତାପ କରୁଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏହିପରି ଯଦି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିବେ ଭଲ ହବ ଆପଣଙ୍କର। କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାପରେ ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା ପରେ, ଏଠୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବା ଭିଡିଓ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯେମିତିକୁ ଯଦି ସେମିତି ହେବେ କିଛି ଲାଭ ହବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ସେ 5 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଣୁ କେଉଁଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ପତନ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର। କେଉଁଠାରୁ ପତନ ହେଲା ତାକୁ ସ୍ମରଣ କର। କେଉଁଠାରୁ, କେବେଠାରୁ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପତନ ହେଲା ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା କଥା। ମୁଁ କେମିତି ଥିଲି ଆଗରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେମିତି ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ମନେ ପଡ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ତ ଲେଖା ହେଲା ସ୍ମରଣ କର। ଆପଣ ବସି ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ହବ। କେବଳ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ କହିକି। ଆଉ the fourth one, you are fervent in spirit but now you have become dull. ଆପଣ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହଉଥିଲେ, ଚିଲଉଥିଲେ, ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ନାଚୁଥିଲେ, ଡେଉଁଥିଲେ, ଆଣ୍ଠଉଥିଲେ, ହାତ ଉଠାଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ସେଗୁଡାକ। you have become dull। ମତେ ଲେଖା ହଉଛି ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ, ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ। Be not slothful in business but fervent in spirit। ମୋ ଆରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଜାଣିନଥିଲି କି ମୁଁ ଡାଲ ହେଇକି ଥିଲି। ଡାଲ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ କରିବି, ମୁଖ ଖୋଲି ପାରୁନଥିଲି ଏସବୁ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ତାପରେ ଗିର୍ଜାମାନେ ଚିତ୍କାର କରିକି ଆଗରୁ ଆହୁରି ଖୁବ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇ ମୃଦୁଙ୍ଗ ଥାଏ। ନୂଆ ନୂଆ ସମୟରେ ମୁଁ ସାଳେ ଦେଖିଥିଲି ସେମାନେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ମାରୁଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟେ କିଣିକି ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ମୃଦୁଙ୍ଗ ବଜାଏ। ଏତେ ଭଲ ବଜାଏ ତାହା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏମିତି ଭାବରେ ବଜାଏ ସେଇଟା ପରିବେଶ, ଆତ୍ମିକ ପରିବେଶ ନିଶ୍ଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ମୁଁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏ ୟାମା କିବୋର୍ଡଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଥିଲା, କଟକ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ମକରବାଗରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଉ ସେ ଏଟା ମିଳିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଖାଲି ରବିବାର ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଘରକୁ ନେଇ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିନା ମୁଁ ରବିବାର ଭଲରେ କରିପାରିବି। ମୋତେ
ଆଲାଉ କଲେନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠି ହିଁ କର। ଆଗରୁ ମୁଁ ଟିକେ ହାରମୋନିୟମ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲି କହିକି ସେ ରବିବାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଦେଉଥିଲି। ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଲାଗିଥିଲେ କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ କଂଗ୍ରିଗେସନ ବହୁତ ଅଛି। ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ମତେ ଟିକେ ଦରକାର ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଥିଲେ ହୁଅନ୍ତା। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜର କିଣିଲି। ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ସାଇଜଟା ବୋଧେ 10-1200 କି କ'ଣ ଏମିତି 1000-1200 ଭିତରେ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ପ୍ରାୟ 2000 କି କ'ଣ ମତେ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏକାଥରକେ ସେଟା ବୋଧେ ୟାମାର ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୋଟେ କିଣିଲି, 6-7 ହଜାରରେ ପାଇଗଲି। ତାକୁ ୟୁଜ୍ କଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ରୋଲାଣ୍ଡ କହିକି ଆଉ ଗୋଟେ କିବୋର୍ଡଟା ମୁଁ କିଣିଲି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାକୁ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟବହାର କଲି। ଆଉ ଏପରିକି ଆମମାନଙ୍କର ସେ ମୋହନାଞ୍ଚ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକେ ନେଇକି ଆସ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଅନେକ ସେ କରନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେହି କଲେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇକି ଆଉ ତାକୁ ବଜେଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୀତ ଗାଇକି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୀତ ଗାଉ, ତାର ଗୋଟିଏ ତ ଟ୍ରିକ୍ କିଛି ଅଛି, କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ ତାର ଆଉ ତାଳ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ସମାନ କରି ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ହବ। ସେଇଟା ଟିକେ ସେତେ ଭଲରେ ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନଥିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ତାଳ, ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ତାଳରେ ଗାଇବେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତାଳରେ ଗାଉଥିବେ, ଇଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କର ମନ ନଥିବ। ତାଳ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱର ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବ। ଆଉ ହାତ ତାଳି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ନଥିବ। ଆଉ ଆର ତାଳି ଭିନ୍ନ ଥିବ, ଆର ତାଳ ଭିନ୍ନ ଥିବ। ଏ ସବୁକୁ ଏକାଠି କରିବାଟା ବହୁତ କରି କଷ୍ଟକର, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବିଷୟ। ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ସେଟା କରିପାରେ। ତେଣୁ ଥରେ ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ଆସି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଟେଣ୍ଡ କରି, ସେ କହିଲେ ଆପଣ କୋଉଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ? ମୁଁ କୋଉଠି କରିନି, ଏକ୍ସପର୍ଟ ଭଳି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇପରି ମୋର ଆଗରୁ ସେ ଉଦ୍ୟୋଗ ସେ ମୃଦୁଙ୍ଗ ଫୁର୍ଦୁଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମାରି, ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଲାଲ ଫାଲ ବାଜା ଯାହା ଆସିଲା ସାମ୍ନାକୁ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ମାରିକି, ନଚେତ ଖାଲି ହାତ ତାଳି ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭାବରେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉଥିଲା। ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲି। ଆଉ ମୋର ଟେଷ୍ଟିମନି, ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜି ବି ସମାନ ଭାବରେ ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଛି। ଆଇ ଆମ୍ ନେଭର ଡଲ୍। ମୁଁ କେବେ ଶିଥିଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଅନେକଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ, ଶିକ୍ଷକ, ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଚାରକ ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତି। ଲୋକ ମତେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିଥାନ୍ତେ, କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା, କାମରେ କିଛି ନାହିଁ। ନିଜେ ଟିକେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି, ସେମିତି ଟିକେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ପରି। ସେମିତି କଲେ ହବ ନା? ଆଉ ଖାଲି କର କର କଲେ କଣଟା ହବ? ସେଠି ଜାଣିବା ଦରକାର। କେତେ ପ୍ରକାର କରିଥାନ୍ତେ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଉ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ପ୍ରଶଂସା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦିଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଶିଥିଳ ହଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦିନେ ଆପଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ଥିଲେ, ୟୁ ହାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ୟୁର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଭ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ହବ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲେଭେଲଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ହବ। ନଚେତ ଯୀଶୁ ଦିନେ କହିବେ ତୁମେ ତୁମର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗ କରିଛ, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ହବ। ସେ ପ୍ରଦୀପ ଘୁଞ୍ଚା ଯିବ। କ'ଣ ସେ ପ୍ରଦୀପ? ମୁଁ ଫାଇନାଲି ତା ବିଷୟରେ କିଛି କଥା କହିବି। ଏବେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଭ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ବହୁତ ଭଲରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ସେ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ଗୋଟିଏ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏରେ ସେ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ରିପେଣ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି 5 ପଦରେ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର, ନହେଲେ ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ଆପଣ ସେଦିନ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। And then 5ରେ, you studied the Bible day and night, but now you neglect it. ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଆପଣ ହୁଏତ ବହୁତ ବାଇବେଲ ପଢୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଇବେଲ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ କିଏ ସେ ଲୋକ, ଯଦି ଆପଣ ବାଇବେଲ ପଢିବାରେ ହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦିନ ରାତି ପଢିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ପର୍ବ, ଝିଅ ଏକ ପର୍ବରେ ଆପଣ ପଢୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ଆଉ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବହି ପଢୁଥିବେ ବା କିଛି, ଆପଣ ତାହେଲେ ସେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। 6ରେ, you are given to prayer, but now you have become idle. ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମୟ ପାଉଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଭଲରେ, ଯୀଶୁ କଲା ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରେରିତ ମାନେ କଲା ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ
ମାତ୍ର ଆଜି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ନାହିଁ। ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଇକି ମନ ମନରେ 2 ମିନିଟ 5 ମିନିଟ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା ହବ ପ୍ରଭୁ? ତ ଗୋଟେ ଜିସାୟ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଜିସାୟ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହୁଛନ୍ତି ଜିସାୟ 64 ପର୍ବରେ ଆଉ ତାର 7 ପଦରେ ଏପରି ଭାବରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯେ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଯେ ତୁମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ, ଏପରି କେହି ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ? ଆପଣ କହିପାରିବେ ମୁଁ ଅଛି? ଆପଣ ଉତ୍ତେଜିତ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ? ଯେ ତୁମ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତୁମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ, ଏପରି କେହି ନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବିଷୟଟା, କେତେ ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏପରି ଲୋକ। ମାତ୍ର ଆମେ କହୁଛୁ କଣ? ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁ? ସେ ବାଇବେଲର ନିୟମ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମାତ୍ର ସେଇଦିନ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆଉ ସେଇ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୁମର ଦାନ ସବୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମରେ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଉଠିଛି। ସେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କରିଛି। ମୋ ପରିବାରରେ ଆମ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ। ରବରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଛି, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ପରେ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସାଇନ୍ସ ୱଣ୍ଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିରାକଲ୍ସରେ ତାହା ଫିଲ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଆଉ ଏଇପରି ତେଣୁ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବିଷୟରେ ଏଇପରି ଆପଣ ବାଇବେଲ ପଢିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଉଣା ପଡି ପାରିବେନି। ଦାଉଦ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ, ଆଇ ଗିଭ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଟୁ ପ୍ରେୟର। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରୁଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ will I pray and cry aloud, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା 10 ବର୍ଷ କାଳେ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ମିଳିବ। ଯଦି ସେପରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ତୁମେ ତ କେବେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନା, ତୁମକୁ କ'ଣ ଭଏସ ଦିଆ ହିଁ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଭଏସ ଦିଆ ହେଇଛି ତମକୁ? ଅନେକ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଲୋଚନା ସବୁ କରିବା ପାଇଁ, ରାଗି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି କରିବା ପାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅନେକ ବିଷୟ ପାଇଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ କାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ତମେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରିପାରୁନାହ? ବାଇବେଲରେ ଏତେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆଉ ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ହୁଏତ ଘଟୁନାହିଁ। କେତେ ସମୟ ଏପରି ଆମେ ରହିବା? ଯଦି ଆମେ ଏପରି ରହିବା, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ବି ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅମନୋଯୋଗୀ ହେବେ, ସେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ହେଲା 6ଟି କଥା ମୁଁ କହିଲିନି। 7ରେ ୟୁ ଲଭ୍ ଗଡଲିନେସ୍ ବଟ୍ ନାଓ ୟୁ ଆର୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଧାର୍ମିକତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଯାପନକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା, ବାଇବେଲ ପଢିବା, ଦିନ ରାତି ଉପବାସ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ, ପରଭାଷା କହିବା, ଭାବବାଣୀ କହିବା ପ୍ରଭୃତି ଯେତେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକରେ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ୟୁ ଆର୍ ଆଇଡଲ୍। ଆପଣଠାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାତିକି ଥିବେ, ଜଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାତିକି ଥିବେ, ଚୁପଚାପ ବସିକି ରହିଥିବେ, ବେଡ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଶୋଇକି ରହୁଥିବେ। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଘରେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୁଗ ଆସିଛି, ସେ ଯୁଗରେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଆଉ ସମୟ କାଟୁଥିବେ। ଏତଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇପାରିବେନି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରେ ମୋତେ ନିୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝି, ଅନ୍ତରେ ବୁଝି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ବିନା ମୁଁ ରହିପାରୁନଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି, ନିୟମ କଲି। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଉ ଆମର ପରିଚୟ ରଖିବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଗଡଲିନେସ୍, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣତା ଇହକାଳ ପରକାଳରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲି,
कौन चिकित्सा कली ना से इंग्रेजी रे जो गीत लिखी निजे लिखी और निजे ताको स्वर देची he is my savior, he is my healer, he is my comforter and he is my Lord and God forever. ता भीतर गोटे पद अछि I was in the deathbed, gave up all the hope. मृत्यु सज्जारे मु थिली सब आशा मु त्याग कली हरि देली. Did not seek for a doctor or used any medicine. डॉक्टर को खोज नहीं कि औषध व्यवहार करे नहीं. The name of Jesus has only saved my soul. केवल यीशु ही मोर प्राण को बंचेले. He will do the same thing even for you as you fully trust only in his name. आपण पाए मध्य से परिचय करिवे जदि आपण तांको नाम रे संपूर्ण रूपे विश्वास करिवे. I was in the deathbed, gave up all the hope, did not seek for a doctor or use any medicine. The mighty power of God has made me whole. The name of Jesus only has saved my soul. He will do the same thing even for you as you fully trust only in his name. He will do the same thing even for you as you fully trust only in his name. जदि आपण तांका नाम रे पूरा भरोसा रखिवे आपण पई सेमति करिवे. मो प्राण चली जाउथिला मोर शेष समय आसी जाउथिला मात्र गोटे दृष्टि जगत रहबा त आवश्यक आत्मा लाभ स्वर्ग रे करी हबो नाही. निज लोक मान को पई मध्य प्रार्थना करी हबो नाही. अनेक उत्तम कार्य करी हबो नाही स्वर्ग रे. से दृष्टि जगत रहिबार मध्य आवश्यक अछि. तबे किबरे मते स्वप्न रे प्रभु देखिले अनेकंगु आउ गोटे तार तालिका प्रस्तुत कराइछे सब प्राणदंड दबारे आउ जन जन को डाकी प्राणदंड दियाउछि. मते भी डका गला मात्र आउ मो से प्राणदंड को बांधिली माथ्यू 18:18 अनुसार प्राणदंड योग्य कौन कार्य मु करिनी. से स्वप्न रे मु देखुछि से अधिकारी माने जो माने अछंती से माने अचंबित होई कि देखछंती मते प्राणदंड दिया ही पारु नाही. अल्प समय परे से मुख्य लोक जैसे थिले कहले टाइम ओवर समय चली गला. मो बाहरी चली आसले काउ बाकी कहा को सही कथा कोआ ही नाही. मते गला काहे की सेथि पई आउ आई लव गॉडलीनेस नॉट लव्ड मु करूथिली ताहा नाही. वर्तमान आपण कोन करूछन आपण दिने करूथले व्हाट यू आर डूइंग नाउ. आपण वर्तमान कोन करूछंती ताहा उपरे प्रभु तांकर राय प्रकाश करिवे. टिल नाउ आज मध्य मो आई लव गॉडलीनेस मु ईश्वर प्रणाता को भल पाए. डिसीजन नहीं जीवन सारा मु सेपरी करी. यह काल पर काल प्रतिज्ञा युक्त समस्त विषय लाभजनक बिना मेडिसिन भल मोर साक्ष्य बहुत ऊपर को चली गला. एवं आउ प्रभु मते सुंदर स्वप्न दर्शन द्वारा कथा कहले आउ प्रभु मते मुक्त कले. निश्चय आज बोधे मो एटा कंप्लीट करि परिबि नाही. शीघ्र छाड़िया तो मु इच्छा करूची 9:30 सुधा कम से कम 22टा पॉइंट अच्छी आ भितर आउ ए फर्स्ट लव विषय 22टा पॉइंट कहला परे तापरे लैम्पस्टैंड प्रदीप ता विषय अल्प किछि कथा मध्य मु कहिबी. आ ताले तो मु वर्तमान आउ 7 रे अछि 11 को अंत तक जाइथिले तो हेई थांता मु जाने नाही. समय तो हेई के आसिलानी किंतु एटा नितांत आवश्यक अनेकंक पाई जो माने एई थर सुजो पाई नते नेक्स्ट टाइम को मधे तो समान सुजो पाई पारंती. किंतु ए वाक्य को आपण गुरुतर भाव रे ग्रहण करंतु. टेक इट सीरियसली. जदि तुच्छ करिवे आपण निज ऊपर को विनाश आनिवे. आउ हितोपदेशतर पर्व 13 पद अनुसार जदि भय करिवे ताहले प्रभु आपण को पुरस्कार देवे. जदि मनोजोग करिवे हितोपदेश पर्व 20 पद अनुसार आपणकर मंगल हबो. सेटा आपणक ऊपर निर्भर. सेटा तो मु किछि करि पारिबिनी. द 8th वन माने एंटरटेनमेंट जो आमोद प्रमोद चित्त विनोदन ए सब विषय नै मु कहली बी केयरफुल. प्रभु को लोक मान पई एटा उपयुक्त नुहे. प्रभु आपण को सेमिति व्यवहार करिवे नै विथ ऑनर. जने स्पिरिचुअल लोक भाव रे अमान को बंचिबा को हबो. अनेक प्रार्थना कले तार उत्तर मिलबेनी. 8 रहला यू आर स्ट्रिक्ट विथ द डॉक्ट्रिन बट नाउ यू कंप्रोमाइज. आपण दिने कोन शिक्षा रे अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन जाको जो प्रेरित शिक्षा प्रेरित 2:42 रे आपण कड़ा करी थिले स्ट्रिक्ट थिले बट यू आर कंप्रोमाइजिंग नाउ. अनेक लोकन को जीवन ता देखा जाए
जहाँ सब से शिक्षा अनुसार चलुले आउ शिक्षा से अनुसार चलू ना गहना पिंधु न पिंधुंट गहना पिंधु विभिन्न प्रकार यही से पर्वपर्वाणी जहाँ नूतन नियम ना पुणी से सब कर चलुं कंप्रोमाइज करके आत्मिक विषय अच्छी ता सहित जहाँ आत्मिक नहीं ताकू मिश्रित भाव में चलुं लिखा हो तुम्हें उष्ण नुह कि शीतल नुह ईसदुष्ण तेणुक आम तुमको मुखर उद्गार करने को जाऊँ आपण चिंता करंतु आपण प्रति कौन हम मु मोर कर्तव्य साधन करुच्ची एपरिकी ताकू दायित्व बोली मने करुच्ची आउ गुप्त प्रेम न करी प्रकाश अनुजोग करुच्ची जहाँ आपण भल हम आउ तापरे जो माने मोर संस्पर्श अच्छी से निमंते मु नित्य नित्य प्रार्थना भी करुच्ची प्रयोजन हेले व्यक्तिगत भाव में किसी कथा सूचई भी दौची आ मु अधिकरा कौन करी आपणकर मन भितर मु पशि जाई पारिबी नाही आपण एकुटिया थिला बेले गोपन थिला बेले मु किछि करि पारिबी नाही सेटा आपण बुझिबे आपण निजे दायी हेबे सेथि पई तेणु मु मोर कर्तव्य बा दायित्व साधन करछि आपण आपणकर करिबा को हबो एई तेणु जो डॉक्ट्रिन लिखा अछि बाइबल रे प्रेरित मानकर शिक्षा रे इंग्रेजी रे इन द अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन कंटिन्यूड स्टेडफास्टली जो डॉक्ट्रिन विषय मु जानि नथिली प्रथम जो मत आल्फाबेट शिक्षा जाओ प्रभु जीशु स्वयं दर्शन देते मकरबाग चर्च को आसला चर्च ऑफ गॉड इन क्राइस्ट मकरबाग आउ कटक पेंटिकॉस्टल चर्च मत कहला आप जहाँ कहते पेंटिकॉस्ट चर्च अनेक पेंटिकॉस्ट चर्च मत नियाला कौन सी जगार डॉक्ट्रिन पाई ना मु कटक कौन सी जगार कौन सी पेंटिकॉस्ट चर्च ना जो डॉक्ट्रिन पाई ना मु से पहुंचला सब आश्चर्य 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 सब लगिला पेंटिकॉस्ट लोग ना बड़ दिन कहते नवा वर्ष कहते गुड फ्राइडे कहते सुंदर सजेकी गिरजा प्रार्थना मेसेज वाक्य आम दौर मुझे तो कर जो मत विभिन्न स्थान मान स्पीकर कर डका जाए कहे आखि खोलिला परी आई ओपनर परी मेसेज दिए लोक मैंने कहते मेसेज आई ओपनर परी आखि खोलदेला परी लगिला आम आखि खोलदेला आप मुझे करे लोक खुशी करने चेष्टा करे ना केबे मते तुम्हें न डाक जीशु मते डाकिले यथेष्ट मुझे गोटे लक्ष्य रखी ही कार्य करुच्ची मत यदि कार्य कर सुजोग नहीं मुझे कहि प्रभु मुझे निजक सब प्रकार प्रस्तुत करुच्ची तुम्हें खोलिले परा कहीं बंद कर तुम्हें न खोलिले मुझे कौन करी जो मैंने चाहते मुझे जबरदस्त से जगह को जाकि मोर गुरुत्व को मुझे हरवा को मुझे चाहूना तुम्हें कहले मुझे ना मत डाकतु आसते प्रभु द्वार खोलती भुवनेश्वर परी आउ से ओडिया बाप्टिस्ट चर्च प्रभु द्वार खोलदे 3 दिन मीटिंग नेली आउ जने मध्य स्पीकर आसबार ओडिशा बारू से आसले कौन सी कारण बस प्रभु हटई देले विशेष भाव में भयंकर भाव में प्रभु कार्य कले मत व्यवहार कले अनेक वर्ष पर से रबर शुणिली से बलांगीर से पेंटिकॉस्ट चर्च चर्च ऑफ गॉड इन क्राइस्ट बलांगीर आउ ता विषय कहीं मनोयोग करूना तापर मु जोगाजोग कली से गली 4 दिन कि कौन मीटिंग थिला आउ गोटे स्पीकर भी थे ओडिशा बाहर आसवाई से 4 दिन मीटिंग ताकू दिन आग पछ करना केवल से गोटे रिअरेंजमेंट कौन कले प्रथम 3 दिन मीटिंग मत देले जी ओडिशा बाहर आसे लास्ट दिन देले गोटे दिन मत पूर्व 3 दिन देले जो से मो मीटिंग शेष करुच्ची कांग्रिगेशन मध्यरु जड़े शिक्षित लोक आउ जड़े विशिष्ट लोक उच्च स्वर करी कले ट्रेमेंडस माने भयंकर मोर शिक्षा प्रचार सब विषय नहीं से कले ट्रेमेंडस इंग्रेजी रे अवार्ड माने भयंकर आपण भयंकर भाव में कार्य कर आई डू लाइक दैट मते पब्लिक मीटिंग रे देखिबे आई बिकम ट्रेमेंडस एबे जेमिति अछि तार 10 गुण मु बदली जीवी जेतले सेम थाए से गाँ कि सहर रे कौन सी फरक नहीं मु निजको सेमती प्रस्तुत करिछि तेणुक सम्मान सहित मत सुजोग मिले जबरदस्त ठेला पेलावा को भल पाए ना पछरे मु रहा चाहे जो मत डकरा से मोर कार्य करने इच्छा कर आम निजक से प्रस्तुत कर अवश्य ताले प्रभु आम मत कार्य करें गोटे विशेष विषय गोटे भयंकर विषय आप शुणुंट आज जीशु आपणकर प्रदीप घुंचे देवे आप सम्मुखर आप कौन करेंगे से क्या दायी करेंगे कम से कम मत तो दायी करें ना कारण मु सत्यवाक्य यथार्थ रूपे मु व्यवहार करे मु गुप्त प्रेम न करी प्रकाश तो अनुजोग करे मत तो केबे दायी करि पारिबे नाही बारंबार बारंबार करी मु से सत्यवाक्य को मु यथार्थ भाव में 2 धार खड्ग ठारू तीक्ष्णतर
ଭାବରେ ମୁଁ କହିଥାଏ ବା ଆଉ କାହାକୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦାୟୀ କରିବେ, କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ସେ ଲେଖା ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା in the doctrine of the apostles, in the apostles doctrine, fellowship, breaking of bread and prayer, continued steadfastly. ଅଟଳ ହେଇକି ରହିଲେ ଲେଖା ଅଛି। ଦିନେ ଯୀଶୁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଏତେ ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ବେଲା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଶୁଣିଲି, କଣଟା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ଟା ଗୋଟେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ଶୁଣି ନାହିଁ। ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲି, ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ବେଲା ଜିନିଷ ମୁଁ ଶୁଣିନି, ଆଜି ବି ଦେଖୁଛି ସେଠି ନାହିଁ। କଟକର କୌଣସି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଳିଲା ମତେ, ଯେମିତି ଆଉ ସେଇ ଜିରିମିୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ କୁମ୍ଭକାର ଗୃହକୁ ଯାଅ, ସେଇଠି ତୁମକୁ ବାକ୍ୟ କହିବା, ମତେ ସେ ମକରୱାକୁ ପଠାଗଲା, ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ପାଇଲି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛି। ସେଇ ପ୍ରେରିତ 2:42 ଅନୁସାରେ ଆଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ steadfastly in the apostolic doctrine. ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଅଟଳ ହେଇକି ଅଛି। Not only that, କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, I myself have become an apostle of Jesus Christ according to the will of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ହେଇଛି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଛି, ପ୍ରଚାରକ ହେଇଛି। ସେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଅନେକଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ଅନେକ ତା ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେକ ସେଇଠୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେକ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି। କଟକରେ ବି ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଯେଉଁମାନେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା, ତାଙ୍କର ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିନାହିଁ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆସିବ ସେଇ ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରିଥିବେ। ଏବେ କେବଳ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଟୁ ରିପେଣ୍ଟ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଦ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଥାଉ, ନଚେତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଧରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାହା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହବ। And then 9 ହେଲା, you love to preach the word but now you do not do it. ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ହେଇପାରେ you are doing only your work, your house work, ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଘର କାମ କରୁଛନ୍ତି, not doing the Lord's work, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ଆସିକି ତ କରିବେ ନାହିଁ ନା, ତେଣୁ କିପରି ହବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ? ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯିବେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହାଉ, ଏଇପରି ଭାବରେ ୟୁ ହାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ୟୁର ଫର୍ଷ୍ଟ ଲଭ୍। ଆଉ ବେଶୀ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବି ତ ନାହିଁ। ଆଉ 10 ହେଲା 10 ପଏଣ୍ଟ, ୟୁ ୱର୍ ଏ ସୋଲ୍ ୱିନର, ଆପଣ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ନାଉ ୟୁ ହାଭ୍ ବିକମ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ। ଆପଣ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଆତ୍ମା ଲାଭକାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପୁରା ଜାଗତିକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଲିପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣୁଥିଲେ, ବୁଝଉଥିଲେ, କହୁଥିଲେ, ଯୀଶୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଡୁବ ନେଉଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଉଥିଲେ, ଗିର୍ଜା ଆସୁଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ୟୁ ୱର୍ ଏ ସୋଲ୍ ୱିନର। ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ ଏଇ ବିଷୟ ମୋ ଭିତରୁ ଆସିଲା, ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ମନ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଚାକିରି କରିବି। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ, ମତେ ବୁଝିବାକୁ ଦେଲେ, ବାକ୍ୟର ବିକାଶ ମତେ ଆଲୁଅ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଏ ଚାକିରି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଜଗତର କୌଣସି ଚାକିରି ତାର ସମାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ମୁଁ କେବେ ବି ଆଉ ଅଲ୍ ନେସନ୍, ସବୁ ଜାତିକୁ ମୁଁ ଶାସନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ତାହା ମତେ କରିବାକୁ ଦେବେ ଯଦି ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ସବୁ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିଲା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ଡେସିସନ୍ ନେଇଗଲି। ଯୋଉ ସମୟରେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ସମୟ ସରି ନଥିଲା, 28 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆମ ସମୟରେ ଥିଲା। ଏବେର ନିୟମ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିନାହିଁ। ଆଉ ମୋର 28 ବର୍ଷ ହେଇନଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି। ଡେସିସନ୍ ନେଇଗଲି। ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଲେଟର ଆସିଲା, ପାଇବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ତା କଲ୍ ଲେଟର ଚିରିବା ଦେଖି ତାକୁ ଚିରିଦେଲି। ଆଉ ସେଇଦିନ କହିଲି, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ପ୍ରାଇଭେଟ କି ଛୋଟ କି ବଡ଼ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ନାହିଁ।
এটা ମୋର ଡିସିସନ ନଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ଦେଖାଥିଲା ସେମିତି ଏଇ କଲ୍ ଲେଟରକୁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଛି କଲ୍ ଲେଟରଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା ବି ଥିଲା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମଟା ମୁଁ ଚିରି ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ 2 ହାତରେ ତାକୁ ଚିରି ଦେଲି ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଷ୍ଟପ୍ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ଏ ସୋଲ୍ ୱିନର ଯୀଶୁ ତାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ହାଲୁକା ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୁଁ କାମ କରୁନାହିଁ କିଏ ମତେ ଡାକିଲା ଆସ ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ତମେ ପାଷ୍ଟର ହବ ଏତିକି ତମକୁ ଦରମା ଦିଆ ହବ ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ଆସିନାହିଁ ସହରରେ ଯିବି ନିଜକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବି ମୋ ପରିବାର ପିଲାଙ୍କର ଭଲ ହବ ଏଇ ଭାବରେ ମୁଁ ଆସିନାହିଁ ଘର ବନଉଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଏପରି କଥା କଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତା ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଏ ସୋଲ୍ ୱିନର ସୋଲ୍ ୱିନ୍ ତ କରୁଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆହୁରି ଯେମିତିକି ମୁଁ କରୁନାହିଁ କରିପାରୁନାହିଁ କହିକି ମୋର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆତ୍ମଲାଭକାରୀ ହେବି ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରେଇ ଆଣିବି ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବି ସେ ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହବ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବି ଶେଷରେ ଆଉ ତୁମେ କହିବ ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲ ବହୁତ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ଆନନ୍ଦରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହବ I was a soul winner, I am a soul winner, I will be a soul winner. जो पर्यंत बंची गोटे लक्ष्य मोर पाउल जेपरि कहले मन निमित्त जीवन धारण ख्रीष्ट आ मृत्यु लाभजनक से मात्र जदि आपण दिने सेपरि कार्य करते आदि करू नाहंती यू आर द वन हु आर लेफ्ट द फर्स्ट लव आपण सेई व्यक्ति जे आद्य प्रेम त्याग करिसथि काहे कि जीसु आसिकी आपणकर प्रदीप घुंचे देबे आपणकर आ से सो स्थान रु ता पूर्वरु टिके सतर्क ही जानतु ताले भल हम 11 आसला 11 करी मु बंद कर देबी आउ तो 22टा कथा कहिबार छै 22टा पॉइंट अछि विषय नेक्स्ट संडे कंटिन्यू करिवा भल हबो एटा गोटे आउ समय उपयोगी एटा वार्ता वाक्य आउ ए समय पे आमानकर आवश्यक जो समय बाइबल लिखा होची अधिकांश लोकंकर प्रेम शीतल हबो अधर्म वृद्धि पाइबारु अधिकांश लोकंकर प्रेम शीतल हब आपण निजको खोजंतु देखंतु आपण से लोक हिथिबे आपणकर प्रेम वैक्स कोल्ड आपणकर प्रेम ईश्वर प्रति प्रेम ठंडा पड़ी गलानी अधिकांश लोकंकर प्रेम शीतल हब अधर्म वृद्धि पाउची वर्तमान समय मात्र जीशुंकर आसीबार समय मध्य हो गलानी एही समय आमे निजको प्रस्तुत करिया कथा 11 रे कोन यू वर जेलस विथ वेरियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज but now you have become very slow अनेक प्रकार विभिन्न प्रकार आध्यात्मिक कार्य रे आपण उद्योगी थिले किंतु आपण वर्तमान धीमा पड़ी जाइछथि आपण स्लो हो जाइछथि आ दुर्बल हो जाइछथि पछघुंचा हो जाइछथि ए विषय बाइबल लिखा होछि प्रभु कहंती आंभर लोक मानकर आंभटारो विमुख हवार गोटे प्रवृत्ति अछि माय पीपल आर बेंट ऑन बैकस्लाइडिंग एटा को बैकस्लाइडिंग कहा जाए जो परि भाबरे करूथिले उद्योगर सहित से उद्योग जदि वर्तमान नाही दैट इज कॉल्ड बैकस्लाइडिंग सेटा को कम परिमाण रे करिबा जति परिमाण थिला धरि जाओ 100 थिला एबे आपण 10 को खसी थिबे दिस इज बैकस्लाइडिंग आंभर लोकमानकर गोटे प्रवृत्ति अछि बोली प्रभु कहउछन आपण जेलस उद्योगी थिले आध्यात्मिक कार्य रे वर्तमान पूरा बंद कर नथिबे स्लो पड़ जाइछ कारण केतेक भल विषय को प्रभु से एफिस मंडली विषय कहले तुमर ए सब उत्तम कर्म अछि हमें जानो मात्र ए सब किछि काम दब नाही तुमर जेहेतु तुमे तुमर आद्य प्रेम करि त्याग करिछो आ आमे तुम विरुद्ध रे हमरो किछि कथा कहिबार अछि बोले प्रभु से स्थान रे कहउथिले आ तथापि तुम विरुद्ध रे हमरो एही कथा अछि जीसु आपणकर विरुद्ध रे आपणकर विपक्ष रे जीसस इज अगेंस्ट यू इवन दो यू आर इन द चर्च आपण मंडल रे थिले मध्य आपण ठारे केते स्पिरिचुअल एक्टिविटीज थिले मध्य जीसस इज नॉट फॉर यू ही इज अगेंस्ट यू जीसु आपणकर सपक्ष रे नांती जीसु आपणकर विपक्ष रे अछन मात्र वर्तमान आमे अनुग्रह जुगे रे अछु सेति पई कोन आउट गोटे सूर्य उदय आइची कोथि पई रिपेंट मन परिवर्तन कर आद्य कर्म सब कर कहीं जीशु आपणकर प्रदीप आपणकर सम्मुखर घुंचे देवे द मेसेज इज फर्स्ट लव एंड लैम्पस्टैंड आद्य प्रेम एवं प्रदीप कौन आद्य प्रेम
से चारिपदरे प्रभु यीशु कहले यू हैव लेफ्ट योर फर्स्ट लव इज इट ट्रू फॉर यू एटा कोन आपन पई सत की जीसु कहउछंती पवित्र आत्मा कहउछंती मो भीतर यू हैव लेफ्ट योर फर्स्ट लव तुम्हें तुमरो आद्य प्रेम त्याग करिछ कोन एटा भलो करूछंती आपन केमिति भाबरे एटा आ ग्रहण करूछंती केमिति आपन रिएक्ट करूछंती सुनिला परे मो प्रति विरक्त हुंतु नै मो प्रति असंतुष्ट हुंतु नै मो गोटे अनाउंसर घोषणाकारी लोक स्वरूप बाइबल रे अछि कहि दउची एमिति बोली की तेणु एतबले जते मु विशेष करी ए समय मो ठिया होय मंडली रे सतबळ को मो मनुष्यत्व मो ठारू हटी जाए आत्मा मते अधिकार करनियंती वाक्य दुई धार खड्ग ठारू तीक्ष्णतर होए ता अग्नितुल्य प्रस्तर खंड विखंड करी हातुड़ी तुल्य हुए मते पर देखिए मो गोटे नॉर्मल लोक होइची हसी कथा कहि परिबी प्रेम रे कथा कहि परिबी किंतु ना वर्तमान समयटा टोटली डिफरेंट मो उपरे रागी कि आपन कर किछि लाभ होबो ना एवं आपण विरक्ति बा रागिबा प्रभुଙ୍କ उपरे किबा मो उपरे आवश्यक नाही इफ यू आर इन द राइट ट्रैक आपण जदि ठीक रास्ते रे अछंती रागिबार विरक्ति बार किछि कथा नाही जदि रागुछंती विरक्ति होछंती ताले गोटे कथा लोक कहंती काली सेमती हबो ओडिया रे कोन कहंती चोर को चोर कहले ताकू बाध्य आपण चोर नाहंती आपण ठीक लोक भल लोक ठीक रास्ते रे अछंती आपण को बाधिबार किछि आवश्यक नाही आपण हसी देबे खुशी हेबे दरकार मने मने कहिबे ए बाबू नले पास्टर भाभी चिंती कह क्या कहूच आउ काले मत लक्ष्य रखी कहूच कि जीसु सबू देखुंट यहाँ तुमको सामने हिसाब देवा पड़ो मन में हसी दिंतु कहते बिकज यू द राइट वे आप ठीक बाटर अच्छा जदि ना तो आपण को बहुत बड़ सुजोग दिखाई आई स्टप ना अधिक आगे जावाक चाहूना जेहेतु खराटा बढ़ी बढ़ी जाऊँगी अवश्य आमान को खरा को भय करिवार नाही ए सब ऊपर प्रभुंकर नियंत्रण अछि तथापि मो प्रार्थना करूची कटक पाई आमानकर मोहनांचल गजपति अंचल पाई मंडली सब पाई ओडिशा पाई भारत पाई इस्राएल पाई समस्त जगत पाई ए समस्त विषय को प्रभु नियंत्रण करने को समर्थ से नियंत्रण मध्य करिवे किंतु प्रभु जानती क्या केमिति केमिति कौन करिवे आ गतकाली बोधे मत लगुच मुझे ना कौन जी जी कल न पर्वर कथा आउ सेमान को कपाल रे चिन्ह दियाला आउ तांकु छाड़ी अन्य समस्त को बद्ध कराला स्त्री लोक जुबा कुमारी वृद्ध शिशु छड़ा हला नहीं चक्षु लज्जा की दया करने बोली कहला जार कपाल रे चिन्ह अच्छी छाड़ी दिया गला एलनिनो प्रभाव दे जो प्रकार सोशल मीडिया रे न्यूज गुड़ा सब दौरान सारा भारत में गोटे न्यूज रे मुझे पढ़ली आउ ऑल इंडिया वर्तमान ता आउ विशेष करी ओडिशा पाई महाप्रलय आस 25 तारीख रु मे 25 रु जून 2 भितर ए 9 दिन अति सांघातिक हम कहीकि बढ़ी 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 45 46 47 48 पारद गलानी टेम्परेचर से सेल्सियस को आसलानी ओडिशार विभिन्न स्थान में 50 रु 55 को जीव बोली कही आउ से न्यूज से कहते घर से दिन कहीं बाहर ना बाहर को अत्यधिक तार प्रभाव रनिनो प्रभाव रे आउ ओडिशा रे भारत रे मध्य मरुड़ी देखा जो गोटे न्यूज रे कहूँ 5 कोटी लोक मरिवे आगु 1 कोटी लोक एमतीका समय मरी थे अनेक वर्ष पर यहाँ पुणी रिटर्न करुच्ची बोले केते बाट आसो प्रभु आउ ये सब ए जो काल बैशाखी प्रभाव आउ से झड़ बात्या ये सब जो होची एवढा गोटे दया नियंत्रण कर नियंत्रण मो प्रार्थना हो हाथ उठे मत नियंत्रण हो गला देखा बेलू खरा मारुची यहाँ मो प्रार्थना कर लगुच मो प्रार्थना आपण को आउ संपूर्ण सुरक्षा दे पारिबनी साहाय्य करिवो कौन साहाय्य करिवो जदि आपण बदली जिवे मोर शिक्षा प्रचार आपण को साहाय्य करिवो जदि आपण बदली जिवे जदि ग्रहण करिवे चिल्लाइबे चित्कार करिवे आउ दीर्घ निश्वास छाड़िबे कातरोक्ति करिवे सेतबेले प्रभु कहे चिन्ह दियो आर कपाल रे आ पाखो को जीव नाही एलनिनो प्रभाव ऊपर को आसीब नाही टेम्परेचर जते बढ़ुची बढ़ू गीत संगीता 121 पर्व रे लेखाला दिवस रे सूर्य रात्रि रे चंद्र तुमको आघात करिवो नाही ए वाक्य केबे अन्यथा कोन करिवा ताहाले ए सब मीडिया गुडा को भय करे जो न्यूज दउछंती ए खरा को भय करिवा ना बाइबल को जीसुंकर वाक्य जीसुं को आमे भय करिवा जो माने सदा प्रभु को भय करती तांकर दूत से चारिआडे छाउनी कर उद्धार करते आपण माने
गोटे स्पिरिचुअल मेसेज शुणिले आत्मिक कथा शुणिले जहाँ अविलंबरे घटिबा पई जाउची आउ किंतु दायित्व कर्तव्य आपणक उपरे रहिला आपण कौन करेंगे केवल जदि शुणवे श्रोता हे किसी फल हेबनी एति मुझे बंद कली आ नेक्स्ट संडे कंटिन्यू करवा आपण इच्छा कले ताकू शुणु नेक्स्ट संडे अन्य मान को से अंशी करांतु ठिया हवा समस्ते Praise the Lord, hallelujah. समस्ते मुख खोला करंतु. Praise the Lord, hallelujah. उदरवानी खारा वर्षा बरा 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 बंदा लरा बंदा लरा बंदा लरा बंदा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रार्थना करंतु प्रत्येक निज निज मुख खोला करी प्रभु कटी कर. Hallelujah, शाना रबना दरा बंदा लरा बना दरा बंदा लरा बना. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 bara. Udaravani khara bara shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. जीवन तुझको सौंपता हूँ प्रेम तुझसे करता हूँ यीशु तेरी आराधना हो जीवन तुझको सौंपता हूँ प्रेम तुझसे करता हूँ आत्मा तेरी आराधना हो जीवन तुझको सौंपता हूँ प्रेम तुझसे Father, we adore you. Lay our lives before you. We love you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. We love you. Nika teri आराधना हो जीवन तुझको सौंपता हूँ प्रेम तुझसे कर हालेलुया तुम्हारी आराधना हो जीवन तुझको सौंपता हूँ प्रेम तुझसे आत्मा तेरी आराधना हो जीवन तुझको सौंपता हूँ प्रेम तुझसे कर Hallelujah, 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 धन्यवाद 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 तुझे प्रशंसा गौरवंदना जुगे जुगे तुम्हारे प्रत्येक को स्पर्श करो कोई प्रार्थना पूर्ण करो मन को बदले दियो ख्रिस्टन ठारे नूतन सृष्टि स्मरण करो रात्र विश्व सब लोग ओ तुम्हें शीघ्र सोच हमारे को प्राप्त करना पड़ेगा धन्यवाद को प्राप्त करने को पड़ेगा Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Somebody, the name of Jesus. Hallelujah. अभिषेक है तो ज्वाले विनष्ट हो. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, 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 praise the Lord in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Glory be your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory be your name. प्रभु जीशुଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍ଗରେ ତୁମେ କଥା କହ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ହିସାବ ନବ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଦୟା କର ଆଦ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହ ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ତାହା ସାଧନ କର ମିଲି ପ୍ରତି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଦୟା କର ସେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ଉଠିବ ସାଧ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବ ଆଉ ତାର ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଅସୁସ୍ଥ ସବୁରୁ ତୁମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର the name of Jesus ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ମନ୍ତ କର ମୋତେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଆମର ପରିବାର ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁକୁ ତୁମେ ଦୟା କର ହାଲେଲୁୟା जो दान संग्रहित मन ग्राह्य प्रत्येक आशीर्वाद बड़ू प्रति दान कर एवं प्रभु यही दिन मान जो प्रचंड उताप होची से एलनिनोर प्रभाव जहाँ अति भयंकर रूप धारण करी बारंबार कहुची प्रभु आमान को मत गोटे स्वप्न गोटे कथा कहगला सावधान हो हे प्रभु तेणु आमान को सावधान हवा पड़ो ताकू भय करी मात्र ईश्वर को भय कर तुम वाक्य को भय कर हाले दिवस सूर्य रात चंद्र मान को आघात करिवो नाही हालेलुया द नेम ऑफ जीसस जो दान संग्रहित तुम ग्राह्य प्रत्येक आशीर्वाद कर बड़ रूप दान कर कुशल विदाय कर धन्यवाद दे तुम्हारे हस्ते मान सर्पणात्मा सब समर्पण कर नित्य जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे प्रार्थना करूँ दुई हाथ ऊपर को उठा समस्त हाथ हला तेरी आराधना हो जीवन तुझको सौंपता हूँ प्रेम तुझसे करता हूँ यीशु तेरी आराधना हो जीवन तुझको सौंपता हूँ प्रेम आत्मा तेरी आराधना हो जीवन तुझको सौंपता हूँ प्रेम Father we adore you lay our lives before you how we love you Jesus we adore oh you how we love we adore before you पिता ईश्वर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टर अनुग्रह पवित्र आत्मा सौभाग्यता प्रभु जीशुंकर गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती हो Praise the Lord and God bless you all.